पखाड़ खिया सरीगला पखाड़ तो खाଇବା देखै पालिनी छुआटी खेलुचु मत गोटे तनु पान आणिकी देले खाऊची आ रोषेईबास स्टार्ट हम किछिटा कंप्लीट हो आसला चलतु देखो प्रिपेरेसन केमती चलती पूरा मुंडरू स्टार्ट करिकी आर मुंड पर्यंत सीरियल हो जाए डिश भी आस सारी बिरियानी टे हम दी भाई चुली लगे चेष्टा कर सब जिनस पतर ये बुहा चलती चुली लगा चलती सार लगुच जुआर लगेला मम्मी मुँह धोई ना कि आज कौन बड़ आयोजन गोटे हूँ बड़ करे पूरा नई दे नले छिटकीबो उठी जाऊ ना हेले भी आहुरी नहीं देखा पड़िबो तब खुशी नहीं खुशी खुशी अरे खुशी नहीं तो गुट गुट खुशी नहीं हां अरे धुई पानी आंटी दे पानी टे नो बेलर ऐसा तो हां हां किछि ना साधा वाला जेड़ा अछि सेड़ा सरी गलानी सेड़ा तो सरी हिज ना साधा आई तो मिसा हबो ना खुशुणी ना बड़ खुशुणी उठा आना जो आम जमती श्रीनिवास भेणी मारती से भाया खुशुणी उठा आनिया कि तो शॉर्ट्स उठे कर 4-5टा बसई पार बसई पार अधिक पाइना दरकार हम समस्त दरकार ना सेम हाँ से जो यूज एंड थ्रो बोतल देखियो 2 लीटर वाला अच्छी शुए दब मु जाऊँ ना चा तमे तमे जाऊ त बसाई दियो न जेबे केक में जगह फांका रखियो केकटा केकटा तळे रहइबो ना बस ओके भी ना मो हैं हां पानी आइले हां ठंडा दे बिरयानी पे चिकन कसा चलची पानी गरम है ना भातटा चाउल पकोछंती पानी फुटी गलानी से बाड़ी धीरे से हाथ को घास बजेबो किलो कत एटा किलो 140 है ना हैप्पी बर्थडे वंस अगेन आम रेडी सच सन्ध्या बर्थडे केक कटिंग से भी रेडी नुआ ड्रेस आउटे कौन कर बाहर रही तौक जा चलो जा आजकर कौन कौन प्रिपेरेसन होती देखिए बर्थडे केक कटिंग जमा भी स्किप करते शेष पर्यंत देखो लुणटा ऊपर पकई मिक्स कर गुड़ी पार प्रेसर मार्जिक सफा कर मत देखौछु मिकी कहउछि कि से ना कॉल करे कहउछु जो कोड़ा चिनाटा पुडी थिला सेटा छाड़ नै छोड़े नै सेटा हमें छोड़े ले ये मु मिसी छोड़े ले कोन करी ना हम बर्थडे भाई आज कर प्रिपरेशन रे लागि जंती पूरा हैप्पी बर्थडे तू काली की कोई फाका है समस्त बोलेला को मु फास्ट कोइ जानता ना सब आसीरे मो ससुर घर लोक आसी ना आउ मते पचारतंते मु मुंडो टेकी चली पानी मुंडे टेकी चली पारना ना जर आसी ना टाटू करथले जे तुमे क्रिकेट देखछ ना इटु कोन छाटा नुआ ड्रेस ना आज बाबा का बर्थडे ना तुम बर्थडे कुछ कहू ना जाए
ଏଠି ଆମ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ ମାନ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଚାହ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏମାନେ ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଏସି ଚଲେଇକି ଶୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି ତ। ବାସ୍ क्या हो रहा है यार? चल मामा तले नहीं दे दे। ग्लिटर पेपरटा मते टिके दियो। हाँ 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 एइटर अछि हैप्पी बर्थडे टू यू। ता से 15 मिनिट लाइन जाऊ। ए दुकान न को छोड़ के पछा दे। मो काम ये वो बाबा आओ का बाबा आसन दो कल आसन आसो मामा ये फैनटा तो बाकी ए देख देख ए हम चेक कर दियो पूरा नहीं उठी पड़ो पता नहीं सही क्या ना ता उठू नहीं किसे दियो बुढ़ी चमकी पड़िबो ए हो नहीं रहा। रिटेक रिटेक नहीं नहीं पॉसिबल पसाम थोड़े खेल पसी दे पसी दे ए हवा दो ना सर पसी गेला ना पूरा काना मार कर दी नहीं ना कौन डाली हमारा स्पार्कल फ्लॉप हो गया। बहुत भी अपना चल तो बहुत बहुत करते ए नगे देना अच्छा धरा बंदी जानी ना ना तो रेडी एपड़ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर ब्रो हैप्पी बर्थडे टू यू। छुआना की साइड पे ये मुड़ी रख लूं सेलाक्स तब तो कोई छुआ छिन बसई दोन केक पाखरे आयो आगो सीजन जागड़ को जड़ा पड़ जो से काटी दबा आगो चिकु फैन दे दोन रेडी फैन दे कहीं बोल आंगा क्या जाऊं करो आप कैमरामैन तो कैमरामैन तो ना तोनु पूरा व्यस्त तुम कथा कहा हो केकिस को ठिका दे सुनु भी ना बुढ़ी गालो के बावले बुढ़ी गालो के की तो होती के मुंडर काइटो बेकर में है बेकर में है एटा से केक वाला रहता चूड़ी रुड़ी दे दीजिए ना कोड़ा ए चुट्टी नहीं लगी वो केक बड़ा क्यूटी पाई क्यूटी पाई हमारा कैमरामैन टायर्ड हो गए हैं और उनके पैर में मोच आ गई है। हमें जानते छी कि हमर खंडिया हिंदी कोई मु कोड खंडिया हिंदी कहली वो तो फुलफिल करी कहूँ खंडिया हिंदी। कौन बोलो हमारे कैमरामैन कैमरामैन टायर्ड हो गए हैं इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश आ कौन ताके देखिलो खंडिया हिंदी गौर से देखो इस इंसान को। ब्यूटीफुल वाओ ना ना सेटा कौन सेटा ना ना सेटा कौन सो कौन सेटा सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट just looking like a wow। ये हम है
ये हमारे दोस्त है नहीं हम भाई बहन यहाँ हमारे बासन मजा वाली अच्छी तो और तो यहाँ आमे पे हमारे एठी पाउडी बिनो भाईଙ୍କର पार्टी करछु ना ना यहाँ पाउडी हो रही है यहाँ पाउडी पे हो पाउडी रही है। हो रही है अब सबसे बड़ी कोई है पाउडी हो रही है पाउडी हो रही है पाउडी करेंगे पापा ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି କଣ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ଲୋକ ଖେଦା ମତେ ଇଏ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ରାତି ଦିଆ ବ୍ଲଗ କି ବ୍ଲଗ ବେ मांगी किया लो ନାହିଁ ଆମର ଲାଇକ୍ ଦିଅ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର କମେଣ୍ଟ କର କି ଦରକାର ତମର ତମର ଯଦି ନାହିଁ ତମର ମନା କରୁନ ବର୍ଥଡେଟାରେ ବର୍ଥଡେ ବୟ ବହୁତ କାମ କଲେଣି ବ୍ରୋ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦବା ବାଲା ମାନେ ତମ କ୍ୟାମେରା ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଅଲଗା ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ହିଁ କରୁଛ ନା ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମିଶିକି ଏଠି ପରସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆପଣମାନେ କିଛି କହିବେ କି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ବର୍ଥଡେ ବୟ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗୁଡୁ ଭାଇ କ'ଣ ମେଜି ଫେଜି ଗଲେଣି ସମସ୍ତ ମିଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଆସ ନିହାତି ନିହାତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନୁଗୁ କରୁଛ ନା ନୁଗୁ କରୁଛ ନା ଗଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିବୁନି ଖାଲି ଖାଇସାରୁ ତମର ତ ପକୋଡ଼ି ଫକୋଡ଼ି କରୁଥିଲୁ କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ପକୋଡ଼ି ଫକୋଡ଼ି ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଖିବାକୁ ବନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ମାଛ ଚାଲିଆ କିସ ଦେବି ହଁ ଯାଉଛି ତିନି ସମୁଦୁଣୀଙ୍କର ଏଠି ଭୋଜନ ଚାଲିଛି ମାମା ଶୋଇ ଉଠିକି ଆସିସାରିଲେଣି ଆମର ଏବେ ଆମର ଏବେ photo ଚାଲିଛି ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେଲି କିଛି କମେଡି ହଉ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନଥିବ ଚିକୁ ଆମ ତମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିବ ଭଲସେ କାହାକୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିକୁ ସହିତ ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍ୱାତି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ପୁରା ଅନେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସେଟା ଦେଖିକି ଫାଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିଲା ଏମଭି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଏନେ ଡିଓ ମାରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦଉଛି ଛୁଆକୁ ଯେହେତୁ ଧରୁଛି 4 ମାସ ଡିଓ ଯାଏ ଚାଲିଛି 6 ମାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଡିଓ ପୁରା ଲାଇନରେ ବସିଛି ମାସ ହେଇଯାଇ ଆମର ସରୁନି ଏନେ ଡିଓ ସରୁନି କି କିଣା ବି ହଉନି ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଡିଓ ଏଟା ରାଜା ଦେଇଛି এটা ମୁଁ ଜାଣିନି এটা ନୂଆଟା এটা ରାଜା ଦେଇଛି ଇଏ ବି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଏନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଚିକନାନ ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଚିକନାନ ଦେଇଛି ମାନେ ଚିକନାନ ମାନେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଚିକେନ ନାହିଁ ମାନେ ତୁ ଦେଇଛୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଛଆଡ଼େ ଅଛି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାସ୍ନା କିଛି ଛୁଆ ସହିପାରିବ ତମରି କଥା କୁହାଉଛୁ ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ ତୁ ଏଟା ଚିକୁ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁଡୁ
ତାହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଭିତରେ ସମୟ ଟିକେ ଅଭାବ ଥିଲା। ହଉ କୁହ ତମେ ଏଇଟା କିଛି ନା କୁହ। ତାର ସମୟ ଅଭାବ ପାଇଁ ଓହୋ। ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବନି ତମେ। ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବନି। ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ମୁଁ ତ ସେଟାକୁ ହସିଲା। ହସୁଛନ୍ତି। ତୁ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ନେଇ ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ସେଠି ମିଳେ ବୋଲି? ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ମୁଁ ତ ରାକ୍ଷୀ କଣ ଆଣିକି ଦେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ। ହେଁ? ଦିଅ ଗୋଟେ ଏରୋଗ୍ରାମ ମାରିବି। ଆ ଝିଅ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ତୋ ପାଇଁ। ନା ଭେଣ୍ଡା ଆଉ ରଙ୍ଗର ସ୍ମେଲଟା ବହୁତ ଭଲ। ବାପା ମା ଛୁଆ। ବାପା ମା ଛୁଆ ଏଇଟା ନା ବଢ଼ିଆ ନା ଅଛି। ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ବାପା ମା ଛୁଆ। ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ମୋ ଅଫିସ୍ ଟେବୁଲରେ ରଖିବି। ନା ନା ପଡିଯିବ। ନା ପଡ଼ିବନି ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ଆଗୋଡ଼ କର ଯିଏ ନା ନା ଏଇଟା ଡବଲ ଟେପ୍ ଲଗେଇବି ଏଠି ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବି। କହିବେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁନଥିଲି ନା ସକେସ୍ ଟାଇପର କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଲଗାନ୍ତି ଗୁଲ 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 ଆରେ ମୋଟା ଆଗ ସରୁ ତାପରେ ତମେ ମୋଟା ସେଇ କଥା କହୁଛି ତହରି କଥା ଶୁଣି ସାର୍ ସେଟା ଆଣିଲେ ସେ ଲଗେଇଦେବା କାନ୍ଥରେ ଦେଇକି ଏଇଟା ରଖିବା ସେ ଚିକେନ ଖାଇଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଆଜି ଚିକେନ ତ ଖାଇଲ ଏଟା ସୁଗନ୍ଧି ରଖିବାର ମସ୍ତ ହେଇଛି। এটা ହଁ, থ্যাংক ଆଉ ଗୋଟେ। ନା ଭଲ ଏଇ ସ୍ମେଲଟା actually ଭଲ ଅଛି। ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ। ନା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଭଲ ଏଇଟା କି? ଲାଗେ। aquatic ମାନେ ଏଇଠି ଆ ଭିତରେ ଥିଲା ନା ଚିକୁଲ ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ନା ନା এটা ଇଏ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଆସେନି ନା ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଗୋଟେ ଅଛି ପାର୍କ ଏଭିନିଂ କୋন মনি ହଁ ପାର୍କ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ এটা নন্দ অঙ্কল ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଭଳିଆ ଆସୁଛି କଲରଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ସେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିନ୍ଧ ଆଉ। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ନନ୍ଦ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଏଇଟା ଡବଲ ଟାଇପର ଚିପକାଇଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା 3 ମାସର। ନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ଛୁଆର ମା ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ର କହିବ ତ। ନା ନା ଏ ହେଇ ଦେଖାନ୍ତୁ ଭାଇ। ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପର୍ସ ବେଲ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ବେଲ୍ଟଟା ସେଟା ସେଇ ବେଲ୍ଟଟା ହିଁ ତମେ ଭାଇ ପିନ୍ଧୁଛ। ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଆଉ ପର୍ସ ବେଲ୍ଟ ୟୁଜ କର। କୁକୁର ଡାକିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଲମ୍ ତମ୍ ସବୁ ଏମିତି ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଡରିଯିବି ନା। ଖାଲି ଲେଗ ପିସ୍ ଗୁଡା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଡର କରୁଛି। ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।